भीषण गर्मी के बीच ईस्ट बंगाल क्लब के फैंस ने लोगों के बीच किए पानी का वितरण। ईस्ट बंगाल क्लब अपने बेहतरीन खेल के साथ ही अपने सामाजिक कार्यों और लोगों की सेवा करने के लिए भी जाना जाता है। ईस्ट बंगाल क्लब के समर्थकों के द्वारा पूरे वर्ष विभिन्न सामाजिक गतिविधियों को चलाया जाता है। क्लब के लोगों की सेवा कार्य में लगा रहता है। सिलीगुड़ी में भीषण गर्मी पड़ रही है, इसको देखते हुए आज ईस्ट बंगाल क्लब के समर्थकों ने लोगों को विभिन्न जगहों पर पानी पिलाया। हासमी चौक पर क्लब के सदस्यों ने लोगों को पेयजल देते हुए नजर आए। क्लब के सदस्य अनूप बॉश ने कहा कि ईस्ट बंगाल क्लब पूरे वर्ष खेल के साथ ही विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भी अपना योगदान देता है। वर्तमान में जिस प्रकार से भीषण गर्मी सिलीगुड़ी में पड़ रही है, उसको देखते हुए लोगों को पेयजल काफी आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज कैंप लगाकर लोगों को पानी बनता है ताकि गर्मी से उनको कुछ राहत मिले। যে অত্যন্ত আনন্দ লাগছে আমাদের যে আমরা সারা পশ্চিমবঙ্গে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব থেকে আমরা মানুষের সাথে মানুষের পাশে এই একটা বার্তা নিয়ে মানুষের কাছে যাচ্ছি। আপনারা হয়তো জানেন যে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব শুধুমাত্র স্পোর্টিং ক্লাব না, আমরা সামাজিক কাজের মধ্যে জড়িত থাকি সারা বছরের জন্য। তো আজকে শিলিগুড়িতে আমরা যারা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মেম্বার, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সমর্থক, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সভ্য যারা আছি তারা আজকে রাস্তায় নেমেছি। এই যে প্রখর রোদ, মানুষ যেখানে রাস্তা বেরোতে পারছে না, এখানে রিক্সাওয়ালা, টোটোওয়ালা, যারা ভ্যানওয়ালা, যারা রাস্তা পথ চলতি মানুষ যারা আছে তাদের প্রত্যেককে আমরা জলের ব্যবস্থা করার জন্য আজকে এখান থেকে আমরা বিভিন্ন ফুটবল কোচিং ক্যাম্প আমরা তাদের কাছে পৌঁছাবো আগামী দিনে। আর আমরা আগামীকালকেও এই প্রোগ্রামটা জারি রাখবো।